Video. O sabihin mo, mama, meron kang parcel, mo. Yan, kanino yan? Kay mama? Kanino yan? Shopee. Ay? Mama, meron ka Shopee, Totoklombo to, totoklombo to. Hop. Sebe. Pakita mo daw yung ni parcel ni Mami. This is for Mami. you, Mami, kamo. Asan? Nasaan yung kay Mami? Oh, kay Mami yan? Ano yan? Amay. Amay? Amay. Kay Mami. Amay. Oh. Mami daw. Oh, bigay mo kay Mami. Oh, Mami, this is for you, kamo. Mami, this is for you, kamo. Oh? Yeah. Amay. Amay. Okay. Oh, let's go home. Tara na, go home na. Let's go. Ate. Okay. Okay, yan na. Mami, dito. Oh, magruraya pa mo? Oh. Bakit yan? Bakit yan?